السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال ما. میخواستم امروز برای شما چگونه تیار کردن کوکروزنی آش را نشان دهم به خواهش یک پادپیچیکم. خیلی که میبینید من در مولتیورک تیار میکنم. شما با چیزی که دلتان میکشد، چیزی که در خانه‌تان هست در هوا تیار کنین دوستان. انا میخوام کم روغن میاندازیم. گوشت رو نه میده نه کلان ریزه میکنیم. انا میخوام چخیلی که میبینید در روغن گرم میاندازیم. نغز اخلاق گوشت رو بریون میکنیم در روغن. پیشکی دو زوبچه چسناک تازه کرده میمونیم. انا میخوام چسناک رو میده ریزه میکنیم. انا میخوام آبی گوشت قاق میشوه. انا میخوام بعدن چسناک رو اضافه میکنیم. انا میخوام تماتی غوصی خسرو باید باشه. تمام دوستان تماتی تنوک به مزه نمیبیایم. تماتی یک قاشق کلان میاندازیم. اویله که ما که میده است من گوشت رو کمتر میاندازم. خطی تمام چند که گوشت بسیار باشه دوستان عزیز همون آش ما به مزه میبیاید. تمام از آن جهت بسیار میاندازیم که باید همین زربک ما قوسک بیاید. آوش بسیار نمیاندازیم. کمک آب میاندازیم. تمام قطعی گوشت رو قطعی چسناک کمتر بریون کرده. همین آب میاندازیم. کمک بسیار نه باید زربک ما قوسک خوش رو بیاید. دالوبی پست گرفته میمونیم. خیلی میبینه دوستان عزیز من گرفتم زربکم رو تیار شد. انا میخوام برنج من برنج تاجیکستانی است. ما از مسجد میخریم. انا میخوام روغن میاندازیم. روغن ما جوش که شد برنج رو ما تازه کرده میشویم. چی گونه برنج که باشد میشود. میخوام برنج رو میاندازیم در روغن گرم. آمیخته میکنیم همشه. نمیخواه در مدت 7-8 منوت نمیخواه جارد میکنیم. به اهمیت نمونیم. فقط نمیخواه کوفته استیم دوستان عزیز. انا میخواد من پریپراوی اونورسالی میاندازم. شما چه خیلی که دلتان میکشم خیلی اندازین. رولتون داره چگونه پریپراوی که باشد. نمیخواه یک قاشق میاندازم من وقتی دل خود خواهی نه اندازین. بعدا انمی کرکمه حتما کرکمه اندازه یک قاشق میده.
хоин ана ин приправа ки шумо да маъқул набоша наандозен, ба ҷои обични намак андозен. куркума ҳатман меандозем ки куркума ҳам вичо хушрӯ мекуна, биринҷазарди хушрӯ мекуна, ҳам ба маза мекуна. дӯстон ана михел мекобем то муҳлати 7-8 минут ана михел мекобем. ана михел якта баночка кукуруз мегирем, обша мерезем, ана михел илова мекунем. баъдан оби широ гарм на ҷӯши бад на хунуки бад, ана михел на широ гарм меандозам. бояд оби мо аз ана ҳамон биринҷ 2-3 сантиметр боло бошад ки биринҷи мо хушрӯ дам гирад. чӣ хеле ки оши худамонро дам мепартоем, инро ҳам ана михел дам мепартоем. кадоме ки да мултиварка мекунад дӯстони азиз, да ҳамон рис и крупа наистаги. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, оши ма дам хӯрд, ана михел тайёр шуд. ҳамаша хушрӯ вак омехта мекунам. беҳад бамаззае. барои ҳамин кӯдакое ки дар ҳамин россия таваллуд шудагиянд, калон шудагиянд, беҳад хушрӯ мехӯранд ҳамин кӯдакои ҳамин россия. приятнее хӯрданаш, бамаззае. кӯдакои ма чема ҳамин оше ки худмон тайёр мекунем, ман оши худмона налз мебинам. кӯдакои ма чема оши худмон ана михелия хушрӯ мехӯранд. ма тез тайёр мекунам барошона. ана михел ма бардоштум дар лайли ошма. ай болош ана михел зербагмон тайёр шудаги буд ки чӣ хеле ки дида будем. ай болош ана михел мерезем. чӣ гуна саларе ки дилтон мекашад, ба ҳамон мехӯрем. ма камтар лимони тоҷикистонӣ кати украшат мекунам, лимони ширини хушрӯвай. ана михел пиёзи сурх кати. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо буден, раҳмат ки видеома тамошо карден, раҳмати калон барои дастгиритон. воқеӣ дар амони аллоҳи меҳрубон. ба ҳамаи ки он касоне ки хӯрда истоданд иштиёи таом хайр.